अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के देखो मस्जिद खानी हुई ना आज के मेघ दिसे देखाई ও দেখাইনি আমরা মসজিদের ডেকোরেশন কত সুন্দর ফুল ফুল লাগাই গিয়া কত বড় এরিয়া আজকে বৃষ্টি হয়েছে মেঘ হয়েছে বারিশ হয়েছে এর কারণে ও দেখো মানুষের বাচ্চা দিলাইছে সারাটা দিয়া সারা লিয়া যাইতে গাছ খাওয়া নাই এখানে ওদের মসজিদ বাটাও সারা ওদের ক্যান্টিন उनती बाटा हो गया लेके जाओ खड़ा नहीं होने का जाओ तंग करे जाते हो जिसको मिल गया जाओ आओ भैया हां আমরা করো ইফতারি আর মসজিদ আজ খানি হইছে না একবার আনিয়ে बहुत बड़ा समोसा वो बेचता था जिनको तो चला गया भाग गया उसको भगा दिया उसके साथ वालों ने तो एक मिले ना जहाँ से पराठा मिले उसको मिले एक जगह का एक बड़ा